Away, yaputin niyo Pastor Peter ngayon bagana kat umayak. Amen. Ti testimony mo ti biyag ko kat kwa ado. Amen. Ita idi umay kami dito nga church. Nagganumay although nabayag tayo nga namating dagiti gaya mga kamati idi ket kurang. Kabuti kurang na ngay. Namati tayo kung natin yung adapay lang dahil bisyo. Kasla dito yung narudo inungkot dito nga iti bisyo nga hanto nga na ika-ikat. Yung pagyamanak iti umayak dito yung church. Basta idi agsama kami kini bakit ngamin ada kami di intugot nak di pre-believers. Yung one time nga panagawid ko kuna ni bakit ti may nga Domingo ti agsapa awan niya do pastor ijay ka pre-believers tatta kuna na. Ayan na ngay nga ron dito samot kanu abanaw ti street ti paggimungan na tatta. Ijay nga time na panunot ko nga ijay inbagan ni ijay nang kasarkin nyami nga pastor nga kuna na nga no sa dinuman nga lugar ti papanam pilyum jay grupo no simbaan nga mapunan nyo kinpangiapunan ti pamilyam. Ijay nga tiyempo kat agpanpanunota bigla mo tin nga mapantayon na ijay kung nakini misis babasit pala dyan anak may idi nga duwa. Praise God tayo dinapang kami dyan nang rugi ijay ingga natata at da kami nga agserserbi iti apo nung jay kunak nga ron uray pa'y nung at da kami tuwing agserserbi idi adalat ta jay bisyo ngay nung agsubliak jay trabaho kat no ibagada kat ay sus hanga maiwasan ngay baga no agkabasok talang idi kang man kunang saan man tata kumada. But during the dag nga istorya ni sister kat jay ngay idi panagawid ko tinamisan kat yung kwada ti DE divine appointment with God. Kat apay nga idi nalpas jay nga dag agsubliak ba ng trabaho. Kat kunada man ng kakadwak ijay kumay kayon at tayo manin ag vitamins tayo. Kunada kat kunak ijay pasensya na kayo ang mga bro talaga nga inbatik daytan. Kat ijay nga tiyempo apay nga dijay lang mo ti inbagak nung apay nga kasla nga pumasok sa kanilang isip na talagang ano na kunada kat anya nga nga ron no inbati mo akot kung may kaata agpulutan ka kunada manin. Sige kunak mo kunak idi kasjay nagtugawak lang basit amok dito nga teknik manin tapno makasurutak. So nga kunak ajay sige nga ron ta narugyan yung meten naramanak mo dati pulutan nyo itutuloy yun tanak maturog. Praise God ta manipod ijay nga timpon ijay ko nga naibatan nga dagos di panaginom ngay ta di panaginom sa adapay na minsan nga nasarakak dito bagyo di kadwak nga tagabuntok nga ni randi nga tukanok ni lapan kami di asuan. Yung pagyamanak iti dijay nga di ta adu nga talaga ti nabagbaliwan na. Mamatiak nga iti dijay nga di iket isuti nakaikat ijay ta kunak nga nabaybayaga kun nga namati yung dijay inom nga di ay saan ko nga maliplipatan, saan ko nga mag-ikat yung during that day, after that day, pa'y bigla